وجہ ڈاکٹر رمضان بامری میں گناہ مراداری کنے وجہ ما منتواریں تے گناہ کہ تو ہمارا ٹائم داتا وجہ مرچی کے استے سعید ہاشمی ریفرنس لائبریری ہے کہ استے گچین کاری پروگرام ہے شما کے استے مرچی گچین کاری بابتا اور سعید ہاشمی ریفرنس لائبریری ہے گستگی دورہ کے ارچی کے کار وغیرہ بھی تھا یہ ہمارا مختصر میں نے تو وجہ قبول صاحب اللہ تعالیٰ وش بکنت وہ مرچی سعید ہاشمی ریفرنس لائبریری ہے گچین کاری ہیں یہ گچین کاری یک زمانے کے ہر سال بتگاں ہنی چیزیں مدت ہے کہ یہ ترمیم کو آئینے تو کا ہر 2 سال رات گچین کاری بیاں جنوری اولی ہفتہ کا تو بگندے 2026 گچین کاری بیا گیا تو یہ گچین کاری تو کا ہنی ما فورم اوپن کو تھا ہر مردمے کے ہوتی فارما جمع کا اگر ایسے کا یہ مد مقابل کسی وشتا تھا تو اگوڑا باقاعدہ الیکشن بھی تھے وہ ہنچی مردم کا اندیمہ کسی نہ وشتے کو بلا مقابلہ ہوں قائم تھے تو من نہ کہیں کم مدت رند یا کم ٹائم رند چھ بھی تو الیکشن کمیشن چھ فیصلہ کا تو ماں یہ انتظار کرنے گئے اور تمہیں کا پیچھے کہ شمع جوست شاہ کے ریفرنس لائبریری چھ کار کو تھا یہ تیوگیں سال تھا تو ماں یہ طرح گوشت کرنا کہ ریفرنس لائبریری ہے چونکہ کرونا زمانے کی بھی تھا معاملات ہنچی بھی تھا کہ دوران ادارہ منجمد بھی تھا آنی جو سے کار اکیڈمی کار بباں یا کہ دیکھی ریسرچ کار بباں بعض نظور بتگاں آئی سبب بھی تھا کہ جو اس نے کرونا بھی ہوتا ہے بھلے آئی رند کے کار بونگیج بھی تھا الحمدللہ میں گورا نی ڈکشنری چاپ بوتا بعض جوانے ایک بلوچی ڈکشنری ہیں گال گنج نام سرا وجم اللہ رسول کلمتی ہے آئی رند آئی پیشم کتاب چاپ بھی تھا آئی رند ہم سید ریفرنس لائبریری کتاب چاپ کرنے گئے تو ماں یہ کوشش کرنے کہ ایک ہمیں چونکہ کتاب کے معیاری کتاباں شرع کتاباں آ کے بلوچی زبان و لفظاں کے واسطہ ایک بہتری تو آئے ماں چاپ کرنے کوشش کرنے وہ ماں یہ گوشت نہ کرے کہ میں گورا جو سے چیچو کتاب چاپ بھی تھا کہ ماں اسے 50 کتاب چاپ بھی تھا بھلے یک گپے تھے کہ یہ مام طرح گوشت کرنا کہ ہن نے یہ ہوا تھا کہ ہماری کتاب کے مردم وقت نوشتہ ہے کنا پتہ وتی ذرہ وقت دینت کتاب ہم آئیے گا یہ ادارہ چاپ کا ہنچو کو شما زانے یہ ادارہ جو اس نے ہمیں باسکانی بجاری سر روا گئند اور دیکھیں سرکاری امدادی یا دیکھیں مخیر حضرات امدادی نہیں اس طرح شہید سبا دشتیاری ہے ہمارا کہ بونیش تیر کو تھا یہ ریفرنس لائبریری ہے تو مرچی بعض مدتیں مگندگاں کہ ہما مردم کہ بلوچیا وانا کو زانا کو یا میڈیا تو کہاں آگیشتہ سید ریفرنس لائبریری اچھی طرح کہاں میں جنرل لوگ بیواں یا بچک بیواں وہ بلوچی زبان ہے یک مزنے یک فلور ہے وہ خاص کر کراچی تو کا میں گندے کہ چھ ادارہ نیست کہ یہ وادی یہ بڑا کار کرنے گئے جی بلوچستان و بعض شرع ادارہ استا وہ کار کرنے گئے بلے یہ دمگا کوئی بلوچی گیشتر کار کرنے لوٹی چیا کہ مزنے شارنتو کا زبان لغت مال بھی زبان گار بھی زبان ہمیں لفظ گار بیاں ہمیں دودھ و ربیدہ گار بیاں بلے ریفرنس لائبریری یہ کار ہوتی کوپگاں زورتا دیمار روا گئے وجہ شما مطلب یہ وقت ادارہ مالی پوزیشن چونے اور شما کیسے بلوچ راجہ خاص کر میں کراچی ہے کہ راج ایشان شما چی کو لوگ چی کو پیغام دیں وجہ قبول صاحب بچار گپ پیشے کہ انچو کا میں پیسرا عرض کود کہ یہ ادارہ سرکاری 1 روپیہ بھی امداد نہیں استے ہیں ماں بلوچستان حکومت آگوشیں کہ جی یہ ریفرنس لائبریری ہے مدد کرنے تاکہ یہ کار بکاں آگوشی چونکہ سندے تہاں ہیں ماں اشیاء گورنمنٹ تو سپورٹ کوت نہ کریں تھرو پراپر چینل کوت نہ کریں پتہ ماں سندھ حکومت آگوشیں کہ بابا یہ سندے تو کا یہ کار کرنے گوشو بلوچی واسطہ کار کرنے گئے لہٰذا ماں شمارا سپورٹ کوت نہ کریں منظر یہ معاملات چی ہیں بلوچاں گوشتا کہ گاؤں کل یا کارچ کونٹے ہیں اسی آواز جانت نہ کرنا بھلے مارا مالی لہٰذا ہمیں میں وتی بلوچ راج ہے کہ وتی کس کا چیزیں چندہ مارا دیں تو مجھے چلانے گئے باقی مخیر حضرات من نظر آئینی ترجیحاتوں کا پرچے زبان نیستے ہیں وعدے کہ ہمارا تکلیف بھی تھے موقع بلوچ ہیں بھلے وعدے کہ میں چیز تکلیف در کا ہے میں جننے پیما اور میں بلوچیہ بیال کریں میں زبانی لفاظیہ بلوچ قوم پرست ہیں بلوچ نیشنلسٹ ہیں بھلے میں بلوچی زبان ہے سپورٹ نہ کریں میں مردم یہ سرپب دیا کہ زبان فقط ادیب و دانشور و شاعر و ہم نوشتہ کار ہے گئے ٹھیک ہے آئیں کہ بھلے طیبی ذمہ داری ہستے تو بھی بادی کار ہے کہ زبان دیم برگت تو ودی سیاسی ورکر یا سیاسی لیڈر کا سپورٹ نہ کرنا مخیر حضرات سپورٹ نہ کرنا تاجر سپورٹ نہ کرنا بیوپاری سپورٹ نہ کرنا وہ کجا زبان دیما شوت کو کا مرچی تو بچا یہ میں سندھیا میں زبان ہے یہ صوبہ زبان ہے چچو سندھیا یہ سپورٹ کرنا گیا حتیٰ گجراتی ہیں یا دیکھ ملوباری زبان میں بوشا ہے ہمارا زبان ہے کہ کراچی دمگا حل لگا ہند چچو دیما برگائیں تھے میں اگر ایک جرنل رسالہ درکت آئیے زیرو کنیستے ہیں میں میڈیا بھی نظور ہوں
میں ادارہ نظورا بلے ریفرنس لائبریری باعد سپورٹ بھی تھے عام مردم اگر یہ سرپت بیاں کہ ادارہ چھ کار کنگے بیانت بیچارہ شہید سبا دشتری ادارہ چوں ایر کو تا مرچی چو کار ہیں تو وہ مدام ادارہ پیدا کے تو گندگا ہے کہ ادھر ریسرچ کار بہ گئے پٹپول کار بہ گئے ہسٹری اس طرح کار بہ گئے آرکیالوجسٹ اس طرح کار بہ گئے یا ماموشے کے خاص کر بلوچی زبان وانے نہ گئے بلوچی زبان وانے کے واسطہ بنگی جی اور سرٹیفکیٹ کورس اچھی بہ گئے ہیں وجہ تو کراچی ہے بعض ماشاء اللہ ہستی والا مردم بھی ہستا تو یہ ممکن ہے کہ ادا چی ایک وفد بنائے مختلف مانی انہیں ملاقات بھی میٹنگیں بھی ہمانا یہ چیزیں مردم باور کریں یقین دانی بابا یہ میں ادارہ یہ شمع واسطے ہیں بابا یہ بلوچ راج قوم واسطے ہیں اشارہ چیزیں مدد کمک بیگ لوٹی بیجاری اشارہ ملگ لوٹی وجہ قبول صاحب بعض شرعیں آئیڈیا ہے وہی آئیڈیا میں کوتا ماں وتی وفد ہم جوڑ کوتا ماں مختلف ملیر دمہ کے مردماں لیاری دمہ کے مردماں گڈھا پہ کاٹھوڑ ہے یا شرابی ہے یہ دمہ کے ہر جگہ بلوچ نشتگاں ماں شتگ ہیں ماں مردم اپروچ کوتا ماں انید گورا شتگ ہیں بلے تو ہما گپ پہ مردم وچھا کہ جی ٹھیک ہے میں چاہ رہے ہیں کوشش کریں بلے انگا تا خاطر خواہ امداد کرنے نبود تھا محنت وارو آجا گلے چاروں کا انچو کہ ماں پورے پروگرام شمارا اشکنا تھا مرچی کے ہستے سعید ہاشمی ریفرنس لائبریری ہے کہ ہستے کی چنکاری ہے دیوانہ اور یہ دیوان ماں شمارا مکمل پروگرام اشکنا تھا نہیں وعدہ واجہ اکبر ولی محگو نمراداری کنے وجہ تو اولا تو یہ لائبریری بارہ مادہ ہمارا چیزیں گش اور دیم تیرا مرچی شما بھی یہ چیزیں باس منتخب بیتے ہیں دیم تیرا شما پلان چیا منت وار اکبر جان وجہ لائبریری اسی کہ میں استاد صبا دشتیاری کی ایک واہ بھی تھا کہ ماں ادا بلوچ ادب پیڑا وان گزان کے پیڑا ادا ہمارا ایک بادگیر بزا ماڑی بھی بیت اور ایک لائبریری شکلہ بھی بیت کہ ادا ماں درسیں کتاباں ادا جم بکنے اور میں کیسے نو دربر میں ورنا ادا بوانا کیسے بیایا بوانا یہ رہا کیسے یہ کوشش بھی تھا ونچو میں سنگتا گوشتگا چھتو ساری کیا بزگا وتی بالا دے صاحبہ ارجہ شتا پنڈو گٹ کتا کیسے زر جمع کتا پتہ یہ لاویری کسے بونشت میں ایک ملائیں استی واجہ لال بچ رندہ ایر کتا آئی جرندے ماڑی کیسے کا کمپلیٹ بھی تھا ایک حد تک اور کتابانی ایک مزنے تعداد ادھر جمعیں تو میں یہ کابینہ نوک گچھن بھی تھا 2024 واسطہ ایک نوکے کا کابینہ بھی تھا اور سنگتانی لک منت کہ میں وڑیں کہ سے نابودی سرا بلائیں کہ نزوریں کو بغن سرا بلائیں ڈبے دا تکش اور منا امیدیں کہ ماں انشاءاللہ ہوتی سنگتانی آواری ہے کہ ماں آوار ہیں میں ان کابینہ تو کا دیکھیں کمیٹیاں نہیں شکلہ میں ماں کہ سے شریک ہیں ماں وجہ سوائے کسی مشن اسے دیما پر انشاءاللہ اور ماڑی یار جو ہما وستگیں جو کار جو پشکب تگاں آیا انشاءاللہ وتی منزلہ رسینے اور چھتو ساری کی ارج کوتاہی بھی تھا نزوری بھی تھا کوشش کریں کہ آیو کے وقتہ کوتاہی پدا کیسے چے مباں کوتاہی دیر بھی باں ہم ایک نوکے جذب واہگنگوں انشاءاللہ ماں جو شہیدہ بیدان کے وجہ سباد اشتیا یا واب دیتا واہبہ کے سے ماں تعبیری شکلہ بھریں منت بانک تو مارا بگوش کے مرچی یہ دیوانے بابت چیزیں مارا بگوش اچھا زال بولانی صدر بانک سعیدہ بلوچ بانک سعیدہ بلوچ میں گناہ امراداری کنے بانک سعیدہ بلوچ کی ہستے زال بولانی کی ہستے امی صدر تو بانک میں گناہ امراداری کنے بانک تو چی گوشہ مرچی یہ دیوانے بابتا تو کہ سلیکٹ بھی تھے تی خیالات چی مروچی ماں یہ ماری نگو کہ واجہ سبائے واہ پورا بوت کے ماں وعدے کے لائبریری سر بوت گوڑا ماں یہ گناہ امراداری کوت آئیے اولی کارگشاد توکا ماں یہ امبل بوتے ماں یہ باسک بوتے اور 5-10 سال ماں یہ لائبریری گناہ ہم گرنچوں تربت لائبریری بلوچی اکیڈمی ہے بلوچی ادبیات اسلام آباد ہے عزت اکیڈمی ہے اور کراچی تو کا سبا دشتیاری ہے یہ جو بنجل ہے ریفرنس ہاشمی لائبریری جو ملیر ڈسٹرکٹ ملیر تو کا ہے مروچی ادا انتخاب بوتگا گچن کاری بوتگا اور ماں لکھ منتوار و شکر گزار ہوں کہ بلوچی ادیب و دانشورانہ منا مطلب صدر واسطہ خواتین صدر واسطہ منا منتخب کتا بلا مقابلہ ماں ادا کٹتا ادا صدر ماں پام جو پر کتا منی دے ماں کس نہیں آتا اور ماں مروچی ادا
किताब जा बुंजले तो का ये लाइब्रेरी तो का ख़वातीन है जो नशस्ते माँ ये तो का सदर मुंतखब बुतगो माँ लक लक मिन्नतवारों के माँ लूटे के ये जो किताब जा है के वाजा शबा दस्तयारी है जो वाह भी बुता माँ वाह पूरा करने आओ के काबीना जो नोके काबीना जो मर्ची जोड़ बुता मर्ची किचन कार्य तो का मर्ची इलेक्शन तो का दोरसाना कट नप कोता के आम गुना हमरा दारी बेकनंते आम गुना अमग्रिंची बेकनंते और ये जो वाजा सबाए जो कार गुशा दे कार देमतरा बेबरंते और इसे देम रहुए आतरा लाइब्रेरी है 2 साल वास्ता अन्नु म किचन बुतगे म मुतके बुतगे माँ ए जौद कने माँ ए शीना कने के मतलब ए लाइब्रेरी है देम रविए आतरा में ज़्यादा से ज़्यादा वती अदब पढ़ा वती अदबी जोदाना ज़्यादा से ज़्यादा बेकने और ए बंजला और ए जो मई कोपगानी सरा नातवानी कोपगानी सरा मई ए कार मई हस्ते ए डोबा मारा दाता गए शाना के मैशे दिमतरा बेबरे और वाजा सबा दश्तियारी है ये जो किताब जाए इसे तरक्की तरफ गामजन बेकने। और मैं उर्दू में भी थोड़ा बात करना चाहती हूँ कि मैं आज सैयद आशमी रेफरेंस किताबजा लाइब्रेरी की ख़वातीन की जो नशस्त है बिला मुकाबला में सदर मुंतखब हो गई हूँ और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपनी बलूची अदीब दानोशरों की पूरे कराची पूरे सूबे बलूचिस्तान सिंध के कि उन्होंने कि मेरा नाम चॉइस करके मेरा नाम इंतखाब करके बिला मुकाबला मुझे ये शर्फ दिया है कि मैं आज बिला मुकाबला इस लाइब्रेरी में इस अदबी अकेडमी में मैं मुंतखब हो गई। गिंदे के मर्ची जाल बोल भी बाज़ कम आत का शुमा देम तराई कोशिश करें कि जाल बोल की ज़्यादा में ज़्यादा लाइब्रेरी कारानी तो का प्रोग्रामानी तो का बाहर जूरा और इल्म अदब ने मैं जाल बोल कैसे ज़्यादा वादे के दा मैं आते दा दरम ग्रंच बुते दा बाज जाल बोल बुतगे मैं तकरीबन 8 9 दा 5 दा जाल बोल बुतगे भले मैं जोत कना मती कोआने संगताना कोआने दसगवाराना कोआने जो अदबी दरगते बुतगा मां दुरुस्ताना हम ग्रंच कना मां दुरुस्ताना कारा इंशाल्लाह ताला मजने गप्पे व नजना गामी नजना भले मैं जोत कना के अमा जाल बोल जो लोगा निश्तगा जो मनी गुना बुतगा सन 2007 के बाद के ए बंजल बुत मां दयाते द बास बनते मां इंशाल्लाह ताला दुरुस्तानी मन मतलब राब्ता है तो कहूँ माँ दुरुस्ताना इंशाल्लाह ताला खारा मैंने तो मर्ची के इधर इलेक्शन भी था सईद हाशमी रेफरेंस लाइब्रेरी है शुमारा मुरादाबाद शुमा भी इधर कैसे मुंतखब थे शुमा ख़ास कर माँ गिंदे के कराची है तो का मतलब सईद हाशमी रेफरेंस लाइब्रेरी में बलोची इल्म अदब एक मजन इदारा है शुमा देम तेरा इधर कराची है ख़ास कर इधर छू गिंदे बलोची इल्म अदब हवाला अच्छे मैंने तो आना थी वजह गबूल साहब के तो हर वक्त मैं अमरादारी कनगाए इसे चे मस्त ने गप्पर दिगे नेस्त के तो एज ए बलूच के वतारा रिकग्नाइज करने के अर्जा गया और तई मीडिया अर्जा गया बलूचा और बलूचिया और बलूचिस्तान हवाले है तो हर चीज़ रिकग्नाइज करने इसे चे मस्त ने गप दिगे चे दूमी गप पिछे के अमोदा के सैयद हाशमी रेफरेंस किताब जा गए आई अवती किरदार अदा कुता और किरदार अदा करने गए मामे सरपत माँ की मरूची गो के बाज़ी चीज़ मैं तहा नजूरियत का और मामा के मरागश हैं कि मैं गा बैग लोटी या नबीत का तो माँ हमें इम्कान आता हमें उम्मीद अदारे कि देम तरह ये में नजूरी कि मैं संगता हूँ बीतगा या बैग आया मैं कम से कम कने पर्चे के गोस्त के 2 साल या 6 साल बीत का के बलूची कोर्स जगह वाने नग नबी तक कराची था अंचो कि मैं पेसरा लियारिया मल्लीरा और मल्लीरे मुख्तलिफ में दमगा लियारिया 2 से जागा या फ़कीर कालू हर जगह ये चीज़ वाने बलूची वाने नग बीता तो ये नजूरी बीतगा कि कमोबाज पशखब तगा माँ उम्मीद करें कि तेम तरह मैं ये चीज़ें अंगा ज़्यादा गीश करें तो माँ में सरपत वहाँ की बलूची तयने मर्दों के आइए इच गर्ज नेस्त हैं वो पैसा या सिर्फ और सिर्फ होती ज़ुबान का तरह हर जगह कह उछती मन के ला बलूची गार नबी कराची अच्छे और माँ उम्मीद दारा के माँ शुमे वड़े मर्दमानी हमराइया सैयद हाशमी रेफरेंस लाइब्रेरी ओ एक आरा के आइए मोल मुरादानी तो कहें के बलूच बलूची व बलूचिस्तान इशिया शुमेडोले मर्दमानी कोमुक्का चे और मददता चे इशिया बाज देमा बारते हैं और माँ उम्मीद दारा कि तो अंचो की गिंदगी वस्तगे 10 सालें तो मैं अमराइया कनगाए
اور تو روز پروچا چیزاں زیادہ بہتر طریقہ اس طرح گیند گائے اور دیم طرح ماں میں سر کوئی طرح گوشہ کہ تو اشیاء چے بھی زیادہ گیش شریں بڑھیا اشاں گیندے اور میں لوکی کابینہ تو کما کوشش ہمیں کرنے کہ میں آگاں سائمہ سراغنا ماں ملاگش ایر کت نوکو لیکن ماں ہر کوارٹرلی یعنی 4 ماہ سرا سال ہے یک پروگرام ضرور ایک کرنے تاکہ میں یک سال یا کم سے کم 6 پروگرام پہ وہاں آئی تا شاعری آئی تو کا جو اس نے گونڈوانی مقابلہ کرنے کہ بلوچی زبان ہے ارزش چیئیں آئی تو کا کہ بلوچی زبان پرچی ہمیں واسطہ ضروری ہیں ٹھیک ہے نا ماں اتر چون زندگ داشت کریں چوشی مراگشہ ماں انشاءاللہ تعالی اس سالہ میں پروگرام تو کا شاملہ اور ماں اشاں کنے اور تشمی ڈولنی امراداری ماں امیددار ہے کہ شواہوں میں ایک ماں امرادار بیتا منت وار واجہ